बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। मैं सैयद फ़ातिर आपका होस्ट और अपने प्रोग्राम हाज़िर हूँ के साथ आज मेरे पैनलिस्ट में जनाब गज़नफ़र अवान साहब, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं, WTO के सदर हैं और सीनियर तज्ज़िया कार जर्नलिस्ट हैं। पाकिस्तान से और पाकिस्तान से बाहर भी इनकी बहुत रेटिंग है, इनकी कही हुई बातें बड़ी सच होती हैं। और उनके साथ आज मौजूद हैं जनाब वसीम इकबाल, राना वसीम इकबाल, और क्राइम पर बहुत ग्रिप है इनकी। मौजू के एतबार से हम आज लाहौर की क्राइम सिचुएशन और पंजाब की नए IG पंजाब के आने से क्या कोई तब्दीली आएगी या हालात वैसे ही होंगे, सवाल छोड़े जा रहा हूँ। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूँ, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। जनाब गज़नफ़र अवान। जी शाह जी, बहुत शुक्रिया। राव सरदार साहब IG पंजाब नए आए हैं। उन्होंने आते ही जो कौम से पहला खिताब किया, उसमें मैंने पहले भी एक प्रोग्राम में कहा कि वही 1947 के नारे जो 2021 तक चल रहे हैं। सही। तो उन नारों में उन्होंने पहली तकरीर की कि जी पुलिस को किसी भी जुर्म में, किसी भी ब्लंडर में ट्रांसफ़र करना कोई मतलब बड़ी बात नहीं है, कोई पनिशमेंट नहीं है, कोई सज़ा नहीं है। लेकिन हमने दूसरे दिन देखा फिर 20 SHO बदल दिए गए। खैर हो गया वो एक लिस्ट, और अब DSPs की और RPOs की बारी है। देखें आज नोटिफिकेशन हो जाए, कल हो जाए। तो बात यह है सरदार साहब, आपने क्या नया किया फिर? वही बात जो आपने रात को कही कि जी तब्दीली जो है, जो ट्रांसफ़र जो है, वो कोई पनिशमेंट नहीं है। अब जो पुलिस में काम नहीं करेगा वो अपने घर जाएगा। तो घर तो कोई ना गया, सारे तब्दीली हुए हैं। तो जो यहाँ पे चौधरी है वो गुजरांवाला में भी चौधरी है, वो गुजरात में भी चौधरी है, वो पिंडी में भी चौधरी है। तो SHO साहब चौधरी होते हैं, तो चौधरी साहब को जहाँ मर्जी लगा दे, चौधरी रहना है। अच्छा, एक इन्होंने शाह जी कल नोटिफिकेशन जारी किया है जिसमें IG पंजाब ने अहकामात जारी किए हैं कि लाहौर में या पूरे पंजाब में कोई फजूल नाकाबंदी नहीं होगी। जो पीरो फोर्स है हमारी, ये 1112 वाली, ये क्या करते थे, सॉरी 1112 नहीं 15 की, ये क्या करते थे, जगह जगह आज खुद नाके लगाते थे। मोटरसाइकिल को रोक लिया, गाड़ी को रोक लिया, तलाशी के बहाने मतलब उनको थ्रेड किया या हरासमेंट किया। तो IG साहब ने एक अच्छा इकदाम किया है कि पीरों पे पाबंदी लगा दी है कि पीरो खुद कोई नाका नहीं लगाएगी, वो सिर्फ 15 को रिस्पॉन्स करेगी। इसके अलावा जो भी नाके लगेंगे शहर में, वो एट द स्पॉट, एट द क्राइम, एट द तफ्तीश, यानी कि अगर किसी मुजरम का पीछा करना है, उस हवाले से अगर कोई तलाश जारी है या कोई मतलब नाका लगा के इस तरह को करना है, तो वो उसी वक्त के लिए किया जाएगा। मुफ्त के नाकाबंदी नहीं होगी। तो सरदार साहब के मैं भी देख रहा हूँ कि IG साहब आपके इक़दाम तो ठीक हैं, आपके फरामीन भी ठीक हैं, लेकिन बात यह है कि इन पे इम्प्लीमेंट कौन करवाएगा वो हम भी देखेंगे। बहुत पुरमग़ज़ गुफ्तगू जनाब गज़नफ़र अवान साहब आपके सामने कर रहे थे और नए IG को खुशामदीद भी कहते हैं, लेकिन जो उनको सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा वो रिवायती है। बराए मेहरबानी रिवायती हल नहीं चाहिए, तब्दीली चाहिए। राना वसीम इकबाल साहब, आपके सामने भी लाहौर, आपको भी याद है लाहौर पीछे पुलिस ने क्या किया क्या नहीं किया, रेप केसेस किस तरह से बढ़ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ डकैती, राजनी, मर्डर, हर चीज़ दिन ब दिन उसमें इजाफा होता चला जा रहा है। करोड़ों रुपए का टैक्स अदा करते हैं लेकिन तहफ़्फ़ुज़ नहीं है। क्या कहेंगे? सर सबसे पहले शुक्रिया आपका शाह साहब। मलक साहब ने कहा है कि जी चेंजिंग आ गई है काफ़ी। जी अभी भी आज शाम को मेरे साथ आप चलें कि जो इन्होंने कहा कि जी वो नाके लगाने का उन्होंने पाबंद कर दी कि आप छोटा इंस्पेक्टर ना वो नाके नहीं लगा सकेगा। जी नहीं। अभी भी मैं आपको दिखाता हूँ कि जैसे कि एक बंदे की ड्यूटी है इचरा थाने में, जी ऐसा ही, वो रहता है कसूर में। अब जब वो जाते हुए, वो 2 लोग हैं 3 लोग हैं मैक्सिमम, जब वो एक बाइक पे कसूर जाते हैं, वो जहाँ पे जो उनकी नंबर प्लेट होती है ना, वो नाम की जो होती है, वो पट्टी उतार देते हैं। और किसी भी ऐसे ये फ़िरोज़पुर रोड के अपना फ़िरोज़पुर रोड को किसी भी एरिया से, ऐसे एरिया में चले जाते हैं जहाँ से रिंग रोड गुजर रहा हो, बिल्कुल सही, वहाँ पे 2 लोग खड़े हो जाते हैं। जो मौजूदा थाने की जो पुलिस होती है, वो जो 1-2 मुलाजिम होते हैं वो उनके साथ अटैच होते हैं। मलक साहब की मैं बात से मुतफिक हूँ, लेकिन एक बात ये भी है IG साहब कि वो चेंज नहीं कर सकते आप इनको, आप जितना मर्जी कह लें, ये फिर भी अपना काम करते हैं, गरीब लोगों को तंग करते हैं, बारो बार लौर।
ابھی بھی شاہ صاحب ایسے ہزاروں کیسز آتے ہیں کہ وہ پٹی اتارتے ہیں، وہ ایک میں جا رہا ہوں عام آدمی کو پتہ ہی نہیں ہے جناب، کسی کو علم نہیں ہوتا، کسی کو بھی علم نہیں ہوتا. میں غضنفر عوان صاحب کی طرف جاتا ہوں. تبادلوں کی ہوا، سیاسی دباؤ، دونوں صورتحال میں آئی جی پنجاب ڈیلیور کر سکیں گے یا نہیں؟ پورے پنجاب کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن جی لاہور میں تو مجھے بالکل پتہ ہے، کنفرم ہے. آئی جی صاحب نے آتے ہی جو ٹرانسفریں کی ہیں 20 ایس ایچ او کی، جی ان میں ایک دو نام ایسے بھی تھے جن کو میری انفارمیشن کے میں چونکہ کرائم رپورٹر تو ہوں نہیں، جی ایز اے پولیٹیکل رپورٹر یا پولیٹیکل جرنلسٹ، تو مجھے پتہ چلا کہ ان کا تبادلہ ہوا تھا ادھر ہنجروال ٹھوکر نیاز بیگ والی سائڈ پہ. بالکل ایسے ہی. تو ہمارے جو مقامی ایک بڑے ان کے کہنے کے ایسا ایم پی اے کہہ لیں، وزیر کہہ لیں، سیاستدان کہہ لیں، جو بھی ہے بہرحال انہوں نے اس ایس ایچ او کو چارج نہیں لینے دیا. تو مجھے بتائیں کہ آئی جی صاحب کہاں کھڑے ہیں، ڈپارٹمنٹ کہاں کھڑا ہے، پولیس کہاں کھڑی ہے، مینجمنٹ کہاں کھڑی ہے، میرٹ کہاں کھڑا ہے. اس کو اگر اس کو اداروں میں سیاسی مداخلت نہیں کہتے تو پھر سیاسی مداخلت کس کو کہتے ہیں؟ مجھے آج تک وہ سمجھائیں. کسی اور اس طرح کے جو لوگ ہیں جو انصاف کے لیے تھانے جاتے ہیں لیکن انصاف حاصل ہوتے ہوتے ان کی زندگیاں گزر جاتی ہیں، خدا را آپ نے بھی مرنا ہے، آپ بھی جواب دہ ہیں، آپ بھی کسی کے باپ ہیں، آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، خدا را قوم کے ساتھ انصاف کریں. جناب رانا وسیم اقبال ملک صاحب نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ آئی جی صاحب کر لیں. اب ملک صاحب آئی جی صاحب صحیح کر رہے ہیں، وہ ایک بیان دیں گے، 2-3 ماریں گے، پھر آئی جی صاحب چینج ہو جائیں گے، پھر وہی روٹین شروع ہو جائے گی. اس کا ایک قانون پاس ہونا چاہیے کہ اگر ایک بندہ کوئی ایسا غلط کام کر رہا ہے نا، اس کو اس قانون کے مطابق یا سسپینڈ کر دیا جائے، فارغ کر دیا جائے، بس فارغ کر دیا جائے، سیلری روک دی جائے، اس کی کوئی ایسا قانون پاس کیا جائے. یہ حل کبھی بھی نہیں ہوگا کہ آئی جی صاحب آتے ہیں 3 ماہ رہتے ہیں، چینج ہو جاتے ہیں، نیو آئی جی صاحب آتے ہیں، وہ نیو پالیسیاں لاتے ہیں آگے، جی ایسے کر لیں ایسے کر لیں، وہ 2-3 دن وہ کرتے ہیں، اس کے بعد وہ بھی خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں. لیکن حال اس کا یہ نہیں ہے، اس کی ایک پالیسی تیار کی جائے قانون کے مطابق کہ آج تک کوئی بھی ایسا بندہ بتا دیں جو کہ اس نے رشوت لی ہو یا اس کو وہ لائن حاضر کر دیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ پھر وہ آن ڈیوٹی آ جاتے ہیں. میں اپنے پینلسٹ کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. حاضر ہوں میں جناب غضنفر عوان صاحب، جناب رانا محمد وسیم اقبال صاحب، تہہ دل سے آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے ایک پرمغز گفتگو فرمائی، لاہور پولیس کی رہنمائی کرنے کی کوشش کی ہے. اگر کسی کو برا لگا ہو